मगला आइटम को मगला की आइटम को मगला चिकन बिरयानी गोटे चिकन तापर कसा गोटे चिकन कसा गोटे आउटे पनीर टिक्का मसला गोटे कुलचा तिंडा मसला कुलचा तिंडा एते की आज हीराकुद ताल पार्टी हला आमे समस्त भोजी करछन आमे ई कर नै खाइबा बढ़िया लागियो सेठी सेठी खाइबा आइला जते आदर होला ले सेठे चाट खाइदा गुल्ला चाट बतना पासल हे गेला मसलाटा सब मुझे खाया डाकी आनी से बर्तमान पेमेंट करछि केते 800 केते 845 तो नाइन लरू आमे जाके खाइबो गोटे जगह बढ़िया जगह वर्तमान एटा होची बुल्लार हीराकुद डैम एंट्रेंस गेट देखंतु केते सुंदर जगह एटा होची हीराकुद डैम आमे जाउछु गोटे जगह खाइबा लागि ऑलरेडी हम 3टा हेला हम खाइ नौ सुंदर पूरा लगुचे शिव छामा जाउछन माछ धरिया को सुंदर माछटी धरिबे से ताको भलिया पूरा चिकन चावल माछटे ए बाबा रे यामा गले लेपल पड़े साइड के हेड अच्छी सब बुलुचती आमर पार्टी को ये जगह आम सिलेक्शन कलु यहाँ हूँ आम प्राय से डाइक रू जो स्टार्ट होटा यहाँ बढ़िया 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 पक्षी नुह यहाँ इंडियन पक्षी नुह कौट बाहरटा आउ ये जगह को आम प्रिफर कलु कहीं यहाँ हूँ बहुत दूर से कहीं से पाखापाखि सब माने गीत भीत डीजे भीत लगी पूरा साउंड पूरा पॉल्यूशन साउंड पॉल्यूशन से आसिलु जगह देखो प्राय किए नहांती रास्ता बहुत बढ़िया है मुझे इे बसिकी से जो जलराशि को उपभोग कर शिव से तार माछ देखा व्यस्त माछ करते कौन पड़ो कौट माछ धरिया व्यस्त हो तो जाल डाण पकई था आमर बर्तमान व्यवस्था करू खाया व्यवस्था लोक अजब कथा कह रोसे कला एपटे फिर बेग भर धरिक टोटाली यहाँ अर्बान तलका बा देख आंक जो आज पार्टी संभव हो सी कहले आज टे बाहर जाए खाइबा से सब कौन आइटम होता है बर्तमान कौन आइटम शिव खली ठुंगा धरी आस खली ठुंगा आम चिकेन जंगल पत्र कि बर्तमान आमर प्रोग्राम रेडी 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 एटा कौन चिकेन चिकेन काट दे शिव बर्तमान सब आमर ऑर्गेनाइजर कमिटी अच्छा ना ये कौन पनीरटा चिकेन चिकेन टिक्का मसला चिकेन कसा ये पनीर टिक्का मसला ओहो मोल्टा को देले बिरयानी हाँ बिरयानी तुम पुनिंग करो से कण हाथ मार ना ए बिरयानी है आम सादा खाइब आम मसला कुलचा खाइब तुम बिरयानी खाइब हाँ गला टेस्टी टेस्टी कौन एकदम मोर मसला कुलचा अब आगे रेडी मारी तो दंडी फटे दे साला नॉनसेंस आमे खाइबनी बिरयानी बिरयानी खाइबनी हाँ बम दियो मु कुलचा खाइबी ताको अंडा दे दियो एटा तो भाजो बाड़ी हेडार तमर हला ओ आई उड़ी जोरे आज किसी देखो माने पूरा की का कथा कहना जे भिडियो व्यस्त ए मुझे खाइबनी ताकर बफे सिस्टम कौन ना ना अरे तुम खा तुम सुनो तुम खाओ खाओ अरे मो एति जा खाइ पारि आ गोटे पिला को मिस कलु ता नाटा बर्तन माने मेंशन करा जे पारे ना काल ऑफिशियली बंद करा नाटा को से गोटे पिला से सब जानछि गोटे पिला हसलानी
ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ ନାହୁଁ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଦିବସ ତମ ଆଇଟମଟା କ'ଣ ଅଛି ମୋର ପନିର ଟିକା ମସଲାକୁ ମସଲା କୁଲଚା ପୁରା ତଡ଼ି ନେଲା ଆଜି ଜଗାଇ ସେଇଟା ରେଡ଼ି ଖାଲି ପାଣି ଆଇଟମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତମକୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ ଏକା ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା କଲୁ ଏଇଟା ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ପାର୍ସଲ କାହିଁ କଲ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବେଶୀ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ବିରିୟାନୀ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ହଁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ବିରିୟାନୀ ମସଲା କୁଲଚା ପନିର ଏଗ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ଖାଇବା ପେଟ ଫୁଲ ଚିକେନ ଆହୁରି ମସଲା ଅଛି ଚିକେନ ମସଲା ଅଛି ଚିକେନ କଷା ରେଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଯିଏ ଯାରା ଖାଇଲେ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଖାଉଛ ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥାଅ ଆମେ ଖାଇସାରିଲେ ତମେ ଖାଇବ ହେଲା ଖାଇଦେଲେ ତାରେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସାଧା ଖାଇଲେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମିଷ ମୁଁ ଖାଉନି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସାଧା ଖାଅ ଆମେ ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣୁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ପଳାଏ ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ଦେବି ତତେ ଘୁମଉଛ କ'ଣ ଶୋଇବା ଏଠି ନନ୍ସେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଚଢ଼ିଯିବି ଆଜି ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝି ବୁଝି ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କେତେ କମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବସିକି ଖାଉଛ ଏପଟେ ରୋଡ଼ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ଏପଟେ ପାଣି ଏବେ ସେଇଟା କରୁ ବୁଝିଲ ଜଗାଇ ପଖାଳ ଭାତ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇବ ଦେଖି ଦେଖି ଏଠି ବହି ଖାଇବ କ'ଣ କହିଲ ପଖାଳ ଭାତ କଷା ଧରିକି ଆଇବ ମାଛ ଦେଖି ଦେଖି ଏଠି ବହି ଖାଇବ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ହେଇଗଲା କ'ଣ ରେଡ଼ି ସେମିତି କରିବା କି ଆମେ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଜଣେ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ଭୋଜି ଖାଇଲେ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି କିଛି ରଖିଥିଲୁ କାରଣ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କାରଣ ସେ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା ଆମେ ସେ ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଡାକିଲୁ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଆସ ଆମ ସହିତ ଖାଅ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଖାଅ ସୁସ୍ଥରେ ଖାଅ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି ଦିଅ ଖାଅ କୁଲଚା ଖାଅ କୁଲଚା ଖାଇଲ କୁଲଚା ସହିତ ଚିକେନ ମିଶେଇ ଖାଅ ତମର କୁଲଚା ଚିକେନ ହେଲା ଆହୁରି ଖାଇବାର ଖାଇ କିଛି ମିଳୁନି କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡରେ ଏସଲା ହେଇ ଟୋଟାଲି ରୋଡ଼ଟାରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କାହିଁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ବହିକି କିଣିକି ଆଣି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖ ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଉସା ମାଛ ଧରିଲେ କୁଆଡ଼େ ମଉସା ଏଇଠି ପଛଆଡ଼େ